Yan sir, hindi natin makita kasi pula yung nilagay niyang pintura doon sa bolt. Yan, puti. Palagay natin. Yan. Yan, kung makikita mo yung mga tuldok na yun na puti. Yan yun. 8mm. I-zoom natin. Yan, makikita mo yung puti na yan natin. Yan yung mga target natin. 6mm lang po yung size niyan sa 25 meters. Yun, yung apat na yan. Kasi yung dun sa dulo, yung pang 5, wala na siyang bolt, natanggal. Yun, okay. Hindi matanggal to. Okay, Sir Alvin. So ayan, tinira ko na yung isa. Hindi ko pala na-record. So ayan, ulitin natin. Astro pellet po, sit up. Okay, please. Ilang EPSJ? Gumagalaw. The please lang. Second plate. 870. Lumakas na. Bawasan natin konti. Mamaya. Ano lang natin. Okay na siguro. 70. Ay. Miss. 74. Eat. Eat. Lupit. Matama na. Buat ano? Estimate. Di, first ulit. Uy. A fascinating. A walk. A walk. Naga-islog siya. Kita mo yung pellet. Ay, nabitaw ang kaagad. Ilan? Okay. So, EPS 874 goods. So, Sir Alvin, ready to ship yung unit mo. Pwede na to. Yan. So, dito tayo tumitira kanina. Yan. Makikita mo, nandyan yung chrono natin. $873. So, goods na yan sa hunting. Okay.